करुणामय महापरम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन महिला पाठचक्र मार्साघाई आनुकूल्य अनुष्ठित गुरुवार अपराह्नर कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। आज कार्यक्रम नेतृत्व रही अनुपमा आपा कार्यक्रम जो मैंने रूपरेख कार्यक्रम को सविता सुरुचि प्रभा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर सुंदर योगदान आम दीर्घ दिन है किंतु मझे मझे अति मानसर वास्तवता शीर्षक प्रभुंकर मांकर जो विचार रही से संपर्क में आलोचना करी जदि कई प्रश्न पचारती माँ कौन कार्य करथिले पृथ्वी माँ कार्य कौन अनेक कार्य भितर सबुठारु बड़ कार्यटी है भगवान जो विज्ञानमय और सर्वसंपूर्ण सत्य चेतना रही विज्ञानमय सर्वसंपूर्ण सत्य चेतना यहाँ हूँ अतिमानस ताकू पृथ्वी वक्ष को लई आनिबा ताकू पृथ्वी वक्ष को अवतरण करिया परे ताकू क्रियाशील करिबा ये कहीं सबुठारु बड़ कार्य तार कारण है से पर्यंत पृथ्वी रे ता होई नथिला तो कई भी ताको संपन्न करि पारि नथिले एवं आमे जो पुरातन कालर सबु साधक मान को जानिछु ऋषि मान को जानिछु जो मानक सर्वत भाव रे तांकर चेतनाटी उत्तरित होउथिला प्रसारित होउथिला गभीरता को स्पर्श करुथिला किंतु अधिकांश तो ताहा गोटे संबंधयुक्त चेतना जोटा को आम कहूँ इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस सेतिकी पर्यंत जाइथिला एवं तार ऊर्ध्वर परिकल्पना ऋषि माने करिसंती किंतु सेठु आ फेरी हुए नहीं बोली धारणाटी दृढ़ प्रत्ययटी से भितर खूब भाव बलिष्ठ हो उठुला हुए तो एपरी ही पारे से ऊर्ध्वस्थ चेतनाटीर अवतरण पाई समय ही नथिला जोटा एबे होइछि तेणु एटा होछि देव मुहूर्त आ श्री अरविंद तार निमित्त हवा पाई तार वार्ताव हवा पाई तार अग्रदूत हवा पाई तार उद्गात हवा पाई तार पुरोहित हवा पाई से ये पृथ्वी वक्ष को आसिले से होचंती राजा अश्वपतिंकर जो भली आत्मा से कथाटी जानी यही विज्ञानमय सर्वसंपूर्ण सत्य चेतना प्रतिमानस को अवतरण करे आनिया पई प्रचेष्टा करिसंती सत्य जेपरी से ई काम रे नित्य नियुक्त रहिथिले एवं से सफलता बहु विलंब रे हेले मध्य मिलिथिला एवं सुनिश्चित भाव रे से सत्य चेतना को से निज मध्य धारण करथिले अवतरण करिथिले
किंतु पृथ्वीर वातावरण को आसिया को आउरी 6 वर्ष समय लगी 1956 फेब्रुआरी 29 तारिख रे माँ से कार्यटी को संपूर्ण करी स्थायी भाव में पृथ्वीर माटी उपरे प्रतिष्ठित कले एवं यही दिनटी को सी नामित कले स्वर्णमय दिवस भाव गोल्डन डे। एवं एक अनन्य गौरवर दिवस अनन्य विजयर दिवस एवं अनन्यतार भरा यह मुहूर्त जितेबले अतिमान सचेतना स्थायी भाव में पृथ्वी रे रही तार कार्य आरंभ कला एवं वर्तमान पई से कार्य अति गोपन रे हो पछे बड़ अव्याहत भाव रे अविच्छिन्न भाव रे गति करछि काहरी को जना नहीं इते विराट शक्ति की पृथ्वी वक्षरे वर्तमान क्रियाशील अछंती आउ कार्य करछंती। संकटटी हला या जे पृथ्वीवासी ए विषय रे जानती नहीं आ जो माने जानती कृपे बहुते मांकर कृपा है आम उपरे आमे शुणीचु तारीख दिन निर्घंटा आम जाचु के दिन ठार पृथ्वी रे अति मानस चेतना आसिक पृथ्वी रे काम कर आम कहूँ कहां आम चक्षुरे तांकर कौनसी प्रतिफल देखा मिल ना जदि से अच्छी पृथ्वी तो केते सुंदर है जावा कथा दिव्य है जावा कथा निमिषक परिवर्तन है जावा कथा पृथ्वी रो किंतु थरे केबे भाविचंती जे से अतिमान शक्ति केउठी काम करछंती किपरि काम करछंती तार संदेश तार वार्ताटी आमे वास्तव रे काहेकि पाउनु अवश्य जदि आमे मां को विश्वास करछंती भल पाउछंती तांको वाणी को अमोघ बोली भावुछंती महासरस्वती वाक्य बोली कहउछंती परावाक बोली कहउछंती मां कौन कहले देख दिने समस्ते एटा जानी परिबे किंतु एटा विलंब हो पारे ताले केते विलंब हबो से कथाटी निर्दिष्ट भाव कह जाए ना अति मानसर यही कार्यटी आम बुझामणार आम बुझी परिवार सीमा भितर नहीं आम बोधगम्यतार सीमा बाहर अच्छे ताहले वर्तमान जो सब कार्य चली निश्चित भाव केते जन उद्दिष्ट मानव चेतनार मध्य से कथाटी संगठित होछि समस्त भितर नुहे आमे एक कथा को बहु बार आलोचना करिसंती जने सोक्रेटिस हंतु जने न्यूटन हंतु जने बुद्ध हंतु जने जीशु ख्रीष्ट हंतु ये समस्त भितर उच्चतर चेतनार गोटे भूमि प्रस्तुत होछि विवर्तन जरिया एवं एबे भी पृथ्वी पृष्ठ एपरी किछि निर्दिष्ट
ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଅସମ୍ଭବ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ ହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ସୋସାଇଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ନୂଆ ଶୁଣିଲେ, ନଲେଜ ସୋସାଇଟି। ନଲେଜ ସୋସାଇଟି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଯେ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ଜ୍ଞାନର ସମାଜ। ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁଛୁ, କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଟିକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଣ ନେଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହିସାବ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେତେ ଦେଲେ, କାହାକୁ କେତେ ନେଲେ, ତାର ବି ଗୋଟେ ହିସାବ ଫର୍ଦ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ହିସାବ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଗରେ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମେସିନ ରହିପାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ପଇସା ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି, ଡିଜିଟାଲି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 550 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ସେ 550 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଜିଲକରରେ ମିଳୁଛି। କାହା ଘରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମେ ରଖୁଥିଲେ, ଉଇ ଖାଇ ହଉଥିଲା, ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଗାଈ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲା, ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଡିଜିଲକରରେ ରଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ମଣିଷଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଦେବତା ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ଗବେଷଣା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରା ଯିବେ, କି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଟୋକିଓ ଯିବେ, ଏଇଠୁ ବସିକି ଟିକଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ବସିକି ହୋଟେଲ ବୁକ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଲିମିଟେସନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ଚାଲୁଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ସେ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ମଣିଷ ତାର ମାସକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯାଇପାରିବ ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଗତି କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅଣିମା ଲଘିମା ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ନିଜକୁ ମାଛି ଭଳି ଛୋଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ବି ଥିଲା। ସେ ବିରାଟ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଶରୀରଟା କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦେଇପାରିବେ, ହାଲୁକା କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ହବ, ପୃଥିବୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଓଜନ ହୀନ ଆପଣ ଶରୀରଟା। ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ, ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛି, କି ଜାହାଜରେ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ରୋଡରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଭାରି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଲୋକେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ ମେସିନ।
जदि वर्तमान गोटे जान बाहर जे आलोक ठारू बेसी बेगर गति कर आलोकर बेग हूँ सेकेंड को 3 लाख किलोमीटर आम पृथ्वी गोटे सेकेंड रे 30 किलोमीटर गति कर 30 किलोमीटर गोटे सेकेंड रे आमे मु ये कथा कहया भितर आपन शुणिया भितर पृथ्वी 60-70 किलोमीटर गति करिगला 2 सेकेंड रे 60 किलोमीटर आलोक 2 सेकेंड रे गति करियो 6 लाख किलोमीटर 6 लाख जदि से गोटे मेसीन बाहर जी आलोक ठारू अधिक बेगर गति कर ताले आपण बयस को कमा जाई परिबो बढ़ा जाई परिबो आपण भावी परचंती एमिति चिंता जगत रे चली छै बोली आमे अल्प किछि चिंता जानिछो आम साग बिरी मुग आम धान बिल सोना गाई गोरु छेली मेंढा भाई बंधु कुटुंब यही स्थूल चिंता गुड़िक व्यतिरके आउ जे एक गभीर चिंता रही यही चिंतार जगत मु जो कथा आपन कहूँ लोके चिंता करछंती मनीष चिरतरुण रही परिबो एबे मनीषर जो स्थिति अच्छी ताको कहा जो डेमिगॉड्स अर्ध देवता आपण चाहिबा मात्रे दूरस्थ कौन सी भूमि रे कार्य करि परछंती सेटा तो देवता मानकर शक्ति थिला से मानक आमे देव पुरुष कहते किंतु मनीष हाथ रे से क्षमता तो आसिलानी किंतु तार चेतनार सेतिकी व्युत्पत्ति घटी नाही चेतनार से एक्सेलेंसी से गौरवटी आसी नाही जे निजको से संभाली परिबो तेणु वर्तमान प्रश्न उठुची अल्प केछि जन मनीषक भितरे ये जो अति मानस कार्य करुछि ये संबंध रे हमर जो मानवीय मन आउ जो सर्वोच्च अति मानस जहाँ विषय आम ए आलोचना कले तांको मझिरे केते स्तर अछि केते स्तर अच्छे आम से कथा आलोचना भी करिसेंती तथापि मु आपन मने पके दोछि मनर उपर स्तरटी हला उच्चतर मानस जहाँ आम हायर माइंड बोली कहूँ जोठिकी चली गले आपणक भितरे स्वतस्फूर्त भाव रे उच्चतर चिंता सब विशेष भाव में कार्य करे आमे कहबा आम भितर कहीं सब नेष्टि चिंता आसी किए कौन कहला किए कौन मते भावे किए कौन मते कहितला आज जने अध्यापक मो पाखे कांदुले कहले मत जने एमती कहला मत कहीं लोक मैंने खराब भावुं अरे भाई से कृष्ण को भी भावुले राम को भी भावुले रावण को भी भावुले जीशु ख्रीस्ट को भावुले बुद्ध को भावुले तू कौ गाईर गोबर तो भाविले तो आसी कांदुचु जोठी अज्ञानता रही निम्नतर भावना गुड़िक रही को विचार करिवार कथा रही माँ जिते सत्य चेतनार विकासर कथा कहते से प्रथम कथाटी विषय आमर मानसिक धारणा मेंटल ओपिनियन और मेंटल जजमेंट अन्य को मानसिक भाव रे बुझिबा एटा को संपूर्ण भाव रे छाड़ी दियो संपूर्ण भाव रे आपण एटा अंडरलाइन करत अन्य कोनोसी व्यक्ति विषय मानसिक धारणा प्रकाश करिवा मानसिक विचार दबा विषय से भल से खराब सी अमके से तमके एगुड़िक सब बेले दुस्साह एवं सांघातिक चेतना को बहुत अधोगामी करे आमे उच्चतर कथा को चिंता करि पारंती नाही न्यूटन भली भाभी पारंती नाही आर्किमिडीज भली भाभी पारंती नाही आमे किए केते नेला किए केते देला गोटे फंक्शन आसीगला जीवा को अच्छी मौसा घर को सेटू कथा पड़ो मौसा घर ताने आम बाहर को तो देते 2000 टका आम आते दबा आम 3000 दबा
ये जो क्षुद्र विचार गुड़िक केवल संसारी मनीष जी मानवीय मन नहीं बचुची से ही करुची, किंतु उच्चतर मानस को आसिले स्वतस्फूर्त भाव में आपण भितर उच्चतर चिंतार प्रकाश घट, उच्चतर चिंतार प्रकाश घट। आज पृथ्वी अनेक लोक उच्चतर चिंता द्वारा प्रभावित, किए वैज्ञानिक रूपे कार्य करुच्ची, किए दार्शनिक भाव कार्य करुच्ची, किए कवि लेखक साहित्यिक होइके काम करुच्ची। तेणु समस्ते उच्चतर चिंता नहीं कि काम करुछन जो माने से माने उच्चतर मानसर मनुष्य। तापर आसी ज्योतिर्मय मानस, इल्युमाइंड माइंड। एथिरे आपणक भितरे आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि खोली जाए। समस्त भितर आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि कहीं आसुनी। दिल्ली यूनिवर्सिटी रे जड़े पीएचडी करिकी जड़े आसी प्रोफेसर अच्छा, बोधे आज 15 वर्ष है सहित मोर परिचय। मुझे 15 वर्ष है केवे केवे श्री अरविंद कथा कहे, मुझे हाव भाव बुझीपे से कि बुझीपारना, कि बुझीपारना, किंतु से किसी पाठ दरकार पड़ुनी। किंतु एठी बेसी पाठ पढ़ी ना, माइनर स्कूल पाठ पढ़ी भी अपा भाई माने अच्छा जो मैंने माँ को एपरी ग्रहण करिसेंती, श्री अरविंद को एते भल पाउछंती, तांको देखिले तांको आखि को तांको मुह को से केते उज्जवली उठुछि। ये जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण एटा गोटे साधारण कथा नहीं, असाधारण असाधारण उपलब्धि। समस्तंकर धार्मिक दृष्टि खोली जाई पारे। आपण भय भगवान को भल पाई पारंती, अन्य मान को देखा शिखा व्रत करि पारंती, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि मु कहूछि प्रकृत रे गीता को भल पाइबा, उपनिषद को भल पाइबा, सेठिकार थिबा दार्शनिक विचार को, तत्वगत विचार को, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को, आध्यात्मिक दर्शन को भल पाइब। से आम ओडिशा रे अनेक भाई भणी माने आज तारिख रे अछंती जो माने सावित्री महाग्रंथ को नहीं बंचुछंती, ता द्वारा बंचुछंती। सेटा ही तांको अस्तित्वर मूल संबल। ताले आमे तांको कोन कहया, से माने सब जेहेतु उच्चतर चिंता नुहे आहरी आध्यात्मिक दृष्टि सब पाई, ज्ञान दृष्टि से माने परम सत्य को प्रत्यक्ष मध्य करते, कोटा सत्य से कथाटी जानते। मु काली भगवत गीतार गोटे कथा पढ़ी जोटा मत बहुत बहुत प्रभावित कर, कोटा प्रवृत्ति कोटा निवृत्ति। भगवान होउछंती चरम सत्य, से ही हमर परम प्रिय, से ही हमर परम काम्य, से ही हमर परम प्राप्ति। ताठार जदि विच्युत है कि आम कौन से द्वितीय को ऊपर को आसी जाऊ, सेटा हम प्रवृत्ति। भगवान को भिन्न अन्य किछि को गुरुत्व देबा, अन्य किछि ऊपर आग्रह प्रकाश करवाटी होची प्रवृत्ति। तेणु आमे पृथ्वी रे हिसाब कर दे पारे केते जन लोक सर्वाग्रे भगवान को भल पाते, सेमानकर सत्य दृष्टि रही। आउ भगवान थांतु से रहिबे, बाकी कथा भी रहिबो, घर करना भी रहिबो। सेठी टिके एठी टिके 50-50, टिके अंधार टिके आलोक। से जो अक्षय महांती का गीत न टिके हस टिके लाज मिसी गले जो कविता ना तार ललिता ना कौन गोटे गीत गाती। तेणु एमती टिके हस टिके लाजर कथा नुहे, ये एकदम सत्य दृष्टि है भगवान को भिन्न अन्य किसी सत्य नहीं। भगवान को भिन्न एटारे कहीं ना। आम से कथा गुड़िक दिव्य जीवन ग्रंथ रे पढ़ुछंती, अद्वैत सिद्धांत रे अद्वैत विज्ञान रे पढ़ुछंती। अद्वैत एक विज्ञान। तेणु यही गोटे वैज्ञानिक सिद्धांत रे जो माने पहुंची पारुछंती से माने निश्चित भाव में ज्योतिर्मय मानस मध्य रही।
ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ମନର ସ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ବୁଦ୍ଧି ମାନସ ବା ସମ୍ବୋଧି ମାନସ। ଏ ସମ୍ବୋଧି ମାନସରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆସେ, ବୁଦ୍ଧ ଥିବାରେ ବୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଇଯାନ୍ତି। ମାନେ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେ ଚେତନା ଶକ୍ତିରେ କେବଳ ଭରପୁର ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ ତାହା ହୋଇପାରିବି, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଏପରି ହବ, ସମ୍ବେଦନା ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବ। କେବଳ ଏକାତ୍ମ ବୋଧ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବହୁ ଜିନିଷକୁ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅବତରଣ କରେ। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପଡେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରିଭିଲେସନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଭଳି ରିଭିଲେସନ ଦ୍ୱାରା, ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି ମହାକାବ୍ୟ ଲେଖି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା, ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ଦେଖିବା, ପରଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଶୁଣିବା, ଏସବୁ ମଣିଷର କଥା ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅତି ମାନସର କଥା କହୁଛି, ସମ୍ବୋଧି ମାନସର କଥା କହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟିକୁ ହୃଦୟସ୍ଥ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମନନଶୀଳ ହେଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଇ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧି ମାନସକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ପରଖିବା, ଛୁଇଁବା, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିମାନସର ଅତି ଯୋଉ ବୋଧିମାନସର ସ୍ତର। ଏ ବୋଧିମାନସର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦିଗ, ଯୋଉଥିରେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ, ଖାଲି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ଧରା ଦିଏ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ। କେମିତି ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ନା, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଦେଖେ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ବାକି ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ଛାଡିଦେବି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ନାଁ ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସକ୍ତି ମତେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାରେ ଏକୁ କହନ୍ତି ମୁକୁଳନ। ଗୋଟେ ଚେତନା କଢ ହେଇଥାଏ, ଫୁଟିଯିବା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯିବା, ସେଇ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ସେମିତି ଚେତନାଟି ଫୁଟିଯାଏ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରହିଛି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ, ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷର ଚେତନାରେ ଏକ ପଦ୍ମ କୋରକର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ କଢିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଦ୍ମ କଢିଟି ଗୋଟେ ଚେତନାର କଢି, ଚେତନାର ପୁଷ୍ପ, ଯୋଉ ଚେତନାର ପୁଷ୍ପଟି ପାଖୁଡା ପାଖୁଡା ହେଇ ତା ଭିତରେ ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସ୍ତର ଗୁଡିକ ପାର କରୁଥିବେ, ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକୁଳନଟି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ପଡୁଥିବ। ସେ ଚେତନାର ଫୁଲ ଫୁଟିଯିବା, ତାର ସୌରଭ ଅନନ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନାର ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ, ତାର ବାସନାଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ, ସମଗ୍ର ଇତିହାସକୁ, ସମଗ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ମହକାଇ ଦେଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଏକ କାଳାତୀତ ଫୁଲର ମହକ।
तार बासना आज बारी हो बुद्ध कहले संभ्रम जदि आज मथा नई पड़ू थाए आम हृदय एक भावावेग तैयारी होता है जदि प्रति आमर एक कृतज्ञतार किसी भी चिन्ह थाए ताले से कारण प्रति आकर्षण अनुभव करछु जे तांको भितरे चेतनार से फुलटी फुटी जाइथिला। तापरे रोचे देवता मानकर स्तर ओभर माइंड जोटी पहुंचले आपण विश्व व्यक्ति चेतना भितर रही पारिबे नै बेसी समय कारण आपण इम्पर्सनाल है आपण जो देवता मान जानती अग्नि देवता वायु देवता जल देवता एमाने सब विश्व विश्व चेतनार देवता विश्व ज्ञान मध्य रही था व्यक्तिगत जीवन बोली किसी केवल विश्व कल्याण करवा विश्वर शुभ मनासिबा विश्वर सेवा करवा यही चेतना छड़ा अन्य किसी चेतना तांका भितर कार्यकारी हुए नहीं मनीष से गोटे अवस्था को जापर जो तार अहं ज्ञान लोप हो देखु केते मेथोडिकाली गति आपण बुद्धि मानसर पर्यंत मध्य अहंकार रहिबो ऋषि मानकर अहंकार थिला आउ ओभर माइंड क्षेत्र में अहंकार टी लोप ही नैर्व्यक्तिकतार प्रवेश हुए किंतु तथापि भी रामकृष्ण परमहंस भाषा रे अहंकार किपरि गोटे चिन्ह रही जाए जेपरी गोटे गछरु पत्रटे खसी पड़ले मध्य पत्रटी तार डाल रे गोटे चिन्ह रखि था आपण के देखिए तो आंब गछर पत्र छेड़ी आने से वृंतटी जोटी गछ को स्पर्श कर गोटे चिन्ह थी स्टाम्प भाया टिकिलटे किंतु अति मानस स्तर होई एक सबुरी ऊर्धरे थिबा सबुर प्राकृतिक सीमार बाहर जोटा रही देवतार सीमा भी सरुची जो भगवान मूल चेतनार व्युक्ति शक्ति और आनंद रही चेतनार ही स्तर गुड़ी को प्रभु अध्ययन करिसंती गवेषणा करिसंती ता मध्य बंची एवं शेष पृथ्वी को भी एक कथा कही माँ से कथा को सत करिसंती माँ ताको वास्तव रूप देइछंती आमे तो आम भितर कथा उठिब जदि अति मानस चेतना सहित आमर केवल कोटी देखा होता आम टे देखते केमती जिनसटा जमी आम जाकि ठाकुर सब मेढ़ देखती काली पूजा समय दुर्गा पूजा समय बड़ आग्रह बड़ माने भी बुढ़ा माने भी जो मान केश खूब पक्कु है कौन देखती केमिति देखा जाती भगवान केमिति देखा जाती देवपुरुष केमिति देखा जाती महाकाली केमिति देखा जाती महाशिव ये सब गुड़िक देखिबार जो लालसा पिलालिया ये जो से गोटे हुए तो इनक्विजिटिवनेस से गोटे पिलालिया आग्रह हुए तो आमर थी अतिमानस से महादेवता बा महादेवी किए किपरि किपरि तांको स्वरूप हेइथो तांको चेहरा कौन कौन करती कौन खाती कौन तांको जीवन गतिवृत्ति आमे जेमती महाकाली जीवन टी जानिछु शिवंकर जीवन टी जानिछु श्रीरामचंद्र जीवन टी जानिछु सेमती अतिमानस देवता मानकर जीवन टी कौन आपण पाखरे सबुठारु बड़ प्रामाणिक मूर्ति होचंती श्री अरविंद तप मूर्ति ध्यान मूर्ति ज्ञान मूर्ति एवं करुणामयी माँ जे चैतन्यमयी जे सत्यमयी जे परमा जे आदि जननी परात्परा
এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ସ୍ୱୟଂ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୂଳ ସର୍ବସ୍ୱ, ମୂଳ ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଚେତନା। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଲୋକ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆନନ୍ଦ। ଏପରି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବିଛୁ କି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି, ଶକ୍ତିର ବିଗ୍ରହ, ଆଲୋକର ଆଧାର ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସର୍ବମୂଳ ଆନନ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳାଧାର। ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିବାସ ନେଇଛି, ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଭେଦ, ଅଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସମସ୍ତ ଗତି ବୃତ୍ତି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆଉ ଆପଣ ଅତି ମାନସର ମଣିଷ ହେଇଯିବେ। ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଡିରେ ସବୁ ମାନେ ପାର୍ଟସ ଗୁଡା ଫିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆପଣ ଅତି ମାନସ ହେଇଯିବେ। ସେପରି କଳ୍ପନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଯାହା ହବ ସେଇଟା ଭିତରୁ ହବ, ବାହାରୁ କିଛି କଥା ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁକୁଳନର କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ଫୁଲ ରହିଛି, ଯେ ବିଗତ ଆତ୍ମାର ଫୁଲ, ସେଟା ଭିତରୁ ଫୁଟିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଅଣ୍ଡାଟା ଯଦି ବାହାରୁ ଭାଙ୍ଗିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆମଲେଟ, କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିତରୁ ଫାଟିବ ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଚିକ୍ ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ଚଢେଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିତ ହେବା ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଲଦି ଦେବା, ୟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। এটা କେମିତି ହବ, ଭିତରୁ କିପରି ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେ ସେଟା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଖୋଦ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ କଥା ରୂପରେ ଅତିମାନସର କଥାଟିକୁ ଭାବିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ରହିକି। ଦିନେ ତ ମହସୀମା ବାଡିରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିବ, ଅଧା ବାଟରେ ସେ ରହିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଜାଦାର ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ଗଢିଛି, ବଡ ହାଣ କାଟ ଲାଗିଛି, ବଡ ଗୋଳ ଲାଗିଛି, ବଡ ହାଟ ବଜାର ବସିଛି। ଲୋକ ଗୁଡିକ ଭୀଷଣ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ହଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ ବହୁତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ପରଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ୟାର ଯୋଉ ସ୍ତର ଅଧିମାନସର ବୁଦ୍ଧିମାନସର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଭେଦ କରି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଢିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତି ଆସିବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନସ ବୋଲି କଥା ରହିବ। ସେଇ ମାନସଟିକୁ
এইଭଳି ଭାଟରେ ଗଭୀର କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନର ଗୋଟେ ଜଣି ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀର କଥା ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଅନ୍ତଃଯାତ୍ରାର କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ଆଜିର ନୁହେଁ ସମ୍ଭାବନା, ସେ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉଦିନ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିବ, ଯୋଉଦିନ ଅସତ ମଧ୍ୟରୁ ସତର ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଆସିଥିବ, ନିଶ୍ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ଜଡ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିବେ, ସେଦିନ ହିଁ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିବ ଯିଏ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଅତିଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ। ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ନାହିଁ, କିଛି କଥା ହବ ନ ହବ ସେମିତି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସବୁ କଥା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସବୁ କଥା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଜଡ ଜଗତକୁ ଆସି ସାରିଛି, ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଆସି ସାରିଛି, ମନ ଆସି ସାରିଛି। ପ୍ରାଣ ମନ ଶରୀର ଏମାନେ ଆଜି କିଛି ଚେତନା, କିଛି ଅଚେତନା, କିଛି ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଅଜ୍ଞାନତା, କିଛି ଅହଂଭାବ, କିଛି ନିରହଂକାରତା, କିଛି ଆବର୍ଜନା, କିଛି ଆର୍ଜବ। ଆର୍ଜବ କହିଲେ ସରଳତା, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟି। ଆର୍ଜବ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସରଳତା କୁହାଯାଏ। କିଛି ଆବର୍ଜନା ଓ କିଛି ଆର୍ଜବ, यारी भितर मनुष्यर जीवन संगठित होइछि। कि दिने जोटी कलंकी लगी जाइछि सेटा तो इस्पात रे चमकी पारने ना, कलंकी लगी दिने कलंकीटा सफा करा जाई परिबो। जो दरजा बंद रही से खोली जीवो। आमे एई अधा चेतना अधा अचेतना अधा ज्ञान अधा अज्ञानता अधा निश्चितता अधा अनिश्चितता भितर जो असुखी जीवन बंचुछु, अतृप्त मन नहीं कि बंचुछु, वासना भरा अहंकारी प्राणी भली बंचुछु, गोटे संदिग्ध जड़ शरीर नहीं बंचुछु जे आज अच्छी काले नहीं। से सबुर दिने रूपांतर हब, कारण से रूपांतर संभव करने जुग जुग धरी आम सहित रही आमर अंतरात्मा। से ताको अनुसरण करते कष्ट सोचते, से अमर होइकी भी मृत्यु लाभ कर बाध्य, से अमर होइकी भी से चेतना संपन्न होई मध्य से निश्चेतनार शरीर भितर रोचंती। जन्म जन्मांतर यही भली आम सहित गति करिया परे आज तारीख रे विवर्तन रे अंशग्रहण करुछंती बोली आमे आम मनटी जानी परिछि। प्राण अवस्था में जानी पारु नथिले और शरीर जड़ अवस्था तो आदौ जानिबा संभव नहीं। यार सबुठारु बड़ दिगंतटी कौन से कहीं आप जानी पारुछंती जे आपण को भितर संभावना गुड़िक रही। आपण गोटे अंतहीन यात्रा बाहरी ये यात्रा आज अधा बाटर अच्छी, मौसीमा पाखे पहुंची ना कहीं ना आपण जहा पाइले मध्य अतृप्ति अनुभव करती, आपण जहा हासिल कले मध्य असुखी रहती। यहीटा हूँ तार प्रमाण जहाँ को प्रभु श्री अरविंद तांको कलम मनरे कहउचंती डिवाइन डिस्कंटेंट। गोटे गाई पाखरे, बलद पाखरे, हाथी पाखरे, तिमी पाखरे डिवाइन डिस्कंटेंट नहीं। जहाँ पाइले मध्य खुशी हो पारिबो नहीं, नेति नेति बोली कहि पारिबो नहीं, कारण से सब आगो को जीवा को चाहे। नूतनत्व पई ता मनरे एक आस्पृहा रही, पूर्णता पई ता मनरे एक आकृति रही। सही आकृति सही आस्पृहा ताको साधना रे प्रवृत्त करे। से कहूँ आउ टिके सत्यर निकटतर हेबी, आउ टिके पूर्णतार निकटतर हेबी, आउ टिके शांति आनंद आलोक चेतनार निकटवर्ती हेबी,
ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆତ୍ମା ତ ଥିଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ପରାତ୍ପର କରୁଣାମୟ ମହାକାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ, ନିଜେ ପରାବାକର ମହାଦେବୀ ମହାସାବିତ୍ରୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସେମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ନେଇ ଅଭିପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ଏକ ବିରାଟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗତି କେତେ ମାପିବା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଭରସା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମହାଚେତନାଟି, ଅତି ଚେତନାଟି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଆମେ ବି ଜଣେ ହେଇପାରୁ। ମାଙ୍କ ଅତି ମାନସ ବଗିଚାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିବେ, ଚେତନାର ଫୁଲ ଗୁଡିକ, ତାର ମଞ୍ଜି ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସିଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାଡି ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ପ୍ରେମ, ମାଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଅନୁରକ୍ତ ଯେ ଏଜେଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ପ୍ରେମ। ଅତି ମାନସ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛର ମଞ୍ଜି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସଦିଚ୍ଛା, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।